Mayong hapon sa ato ang mga kaswerte. No, welcome din sa Swerte Swertres July 24 mid afternoon edition. Og welcome sa ato ang pagsabwag karon. Nining ato ang paghatag og mga numbers para sa atong Swertres og sa STL og para sa mga non-followers nato sa Facebook, palihog og follow. Para pod sa non-subscribers nato sa YouTube, palihog og subscribe. Salamat sa nagpadayon og kadaghan jud ta nagpadayon og increase ang ato ang subscription. No, og para ni sa mga kanang hilig og mga number games, no, kaning paghatag nato og kaning ato ang paghatag og mga numbers base ni sa kanang plastada, no, sa mga nangaging mga numbers, no, atong kanang by probability atong kita ang mga at least murag atong matanawan unsa ang magawas pagka sunod. So wala ta pataka og panghatag diri og mga numbers. Nagbase gini sa statistical patterns og gikan sa pagsugod nato kanunay ta nakapadaog og atong kuan at akong promise sa inyo nga padagon ta mo at least kaupat sa usa ka semana og gahapon pa lang nakapadaog na ta og upat ka wins, no, nya magpadayon ta og padaog ganiha sa buntag sa ato ang 10:30 AM result sa STL. Ang result is 204. Unfortunately, wala ta nakadaog, no. Karong alas 2, 142 og nakadaog ta kaya naghatag ko sa inyo number nga 642. So, daog na pod karong alas 2, no, og 42 ikalimang daog sa semana. Karon hapon laban gyapon tong akong gipanghatag sa inyo. Gusto lang nako dagdagan og usa. Dagdag lang kog usa kaning 725. 725, no. To ana siyang ipaglaban karon, no, kay basig kani siya ang mo daw. Okay, so again 725 og hinaut nga kamo nailaban ninyo ang akong mga numbers para makadaog ta, no. So kana lang og thank you kaayo, God bless. Ulat ta sa result karong alas 5 daot nga makadaog ta. Salamat.